Gede banget coy. Dan gak lupa kita pakai ini nih, cabe. Nyari jajanan dulu di sore-sore nih guys. Buset, satunya 6.000, banyak banget. Gede. Habis nyari ini gua nih tadi, dapat juga. Oke guys, kita udah beli ininya nih. Nah, buset. Nah ini, anjir. Yuk guys, kita makan dulu. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu ini, kita belah. Cuma 6.000 doang, harganya murah banget. Buh. Kelihatan ya? Pokoknya tebal banget. Lupa. Anjir. Lupa nggak bawa minum.